Hello everyone. Good night. Good night, Kakak Leonie. Can you hear me, Leonie? All right. All right. Leonie, can you put Sorry, your mic on, please? Your mic I is off. just did. Sorry, I just did. Yeah, I just did. All right. Can you hear me? That's good. All right. While waiting, yeah. All right. While waiting for everyone to come in, maybe we just play some songs, and then we'll get them to come in. So we'll just listen to one song from West Papua. So, all right, just a minute. Hmm. Sorry, just a minute. Depu alam yang hijau, terhampar luas nan indah, tempat sadan kau bermain bersama cendrawasih. Depu laut yang biru dan pulau yang mempesona, tempat ikan-ikan dong hidup dan bermain. Siapa lagi yang akan jaga? Siapa lagi yang akan lihat? Ini tongku tanah, kalau bukan sadan kau yang jaga. Siapa lagi yang akan jaga? Siapa lagi yang akan lihat? Ini tongku tanah, kalau bukan sadan kau yang jaga, nanti rusak. Depu alam yang hijau, terhampar luas nan indah, tempat kodansa flora fauna hidup. Tapi sapu
so sorry, everyone. Hang on, Leonie, you there? Sorry, let me just try and get this thing up and running. Hang on. All right, sorry about that. Let me just get. I'm here. Yeah, while we're waiting for others to come on, I'm just trying to get this data working. Hang on, it's just running a little bit slow here. So just let me get this thing done. All right. Sorry, just a minute. Let me just get one of the songs. While waiting for others to play, so others to come in, let's just listen to another song again. So hang on just a minute. We're just trying to get this thing organized. Cendrawasih, burung yang kupuja, terdapat di seluruh tanah Papua. Indah parasnya, cantik warnanya, melambangkan bumi Papua. Cendrawasih, burung yang ku bangga, terpencar di seluruh tanah Papua. Namun kini hampir punah, entahlah kemana burung cendrawasih. Jangan hancurkan hutannya, jangan hancurkan rumahnya, biarkan dia bebas di tanah
Hello, Block. Okay, let me text me back there. You wait, let me text me. Right. Hello, Mr. Lewis. Ya, mungkin ada masalah teknis. Ya, mungkin. Saya baru coba inbox dia. Okay, so sorry about that. My sincere apology for the little bit of hiccups there, but I will play an introduction, which is a short video from. Yeah, all right, just a minute. So we're just starting now. All right, let's start. Salam merdeka Alright. kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kami akan mengeluarkan cuplikan secara menyeluruh soal penolakan rakyat Papua terhadap spesial otonomi, dan rakyat Papua akan menggugat otonomi khusus, dan juga penolakan rakyat Papua terhadap Agreement New York pada tanggal 15 Agustus 62 adalah hari konspirasi internasional di mana internasional menghancurkan dan melecehkan harkat dan martabat bangsa Papua melalui kesepakatan New York Agreement. Dan yang ketiga adalah rakyat Papua menolak perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan kolonial Indonesia di bumi Papua. Kami rakyat Papua tidak akan pernah menghormati bendera merah putih di mana di dalam bendera itu mengalir darah dan air mata orang Papua. Kami menolak dengan tegas karena rakyat Papua adalah sebuah bangsa yang telah merdeka dan telah berdaulat penuh berdasarkan hukum-hukum internasional. Tuhan memberkati bangsa Papua, tetap kuat dan konsisten. Merdeka. Amen, amen. Yes. So, Salut. Selamat malam. Selamat malam. Yeah, sorry about that. Yes, so I'm gonna hand it over now to the chairman, Jeffery Bomanak, maybe to do a little bit of introduction, just to let us know about our key topics for discussion tonight. I think that the video that I've played earlier on basically is the
information about what we are going to be, the chairman going to be speaking tonight. So I will hand it over now to Mr. Jeffery Bomanak. Silakan Jeffrey. Baik. Baik, terima kasih buat moderator Leonie, your mic organisasi. is off. Silakan Jeffrey. Ya. Baik, terima kasih. Hang on. Let me just get the mic on. Okay. Silakan. Yep. All right. Jeffrey, go ahead. Oke, good. Jadi pertama terima kasih kepada Tuhan yang bisa memberikan kesempatan yang silakan Jeffrey. 4 kali. Oke. Yang bisa memberikan kami kesempatan yang ke-4 kali dan pada kesempatan ahead, ini, Jeffrey. Yes. Can you hear me? Yes. Ya. Jadi kesempatan yang ke-4 kali ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada moderator Tuan Lewis Fry, moderator organisasi Papua Merdeka dalam telekonferensi ini, dan juga selamat malam kepada Nyonya Leonie. Kami juga menyampaikan selamat malam kepada seluruh penonton dari yang ada di tanah air West Papua, kemudian ada banyak juga penonton dan pendengar dari organisasi Papua Merdeka yang ada di pertahanan masing-masing yang sedang mengikuti acara telekonferensi yang sangat terhormat dari organisasi Papua Merdeka ini. Dan juga kami menyampaikan selamat malam kepada seluruh pendukung-pendukung perjuangan bangsa Papua yang ada di seluruh dunia. Terima kasih, mungkin itu untuk sementara bisa terjemahkan. Good evening. Allow me to translate just a summary of what Chairman Bomanak just said. He started by thanking the Lord on High for giving us this opportunity for the 4th time to do a video conference to explain matters to the people. He also thanks the moderator. He sends his greetings to all of the people of West Papua in its entirety. Greetings to all those who are watching and who are listening today. This is a very short summary. Silakan. Baik, jadi pada kesempatan yang ke-4 ini kami akan membahas 3 topik utama, 3 topik yang sangat penting di mana rakyat Papua Barat sedang diperhadapkan dengan 3 situasi yang memiliki keterkaitan, yaitu dari situasi konspirasi internasional terhadap perjanjian New York Agreement, itu berlanjut dari penjajah kapitalis. Konspirasi internasional itu dia berlanjut untuk bagaimana Indonesia secara ilegal bisa menjajah bangsa Papua itu, dan juga proses penjajahan itu masih berlanjut sampai dengan pemberlakuan otonomi khusus. Dan dalam pemberlakuan otonomi khusus itu nanti kami akan bahas lagi soal hari kemerdekaan bagi negara kolonial Indonesia yang akan dirayakan pada 75 tahun. Kami akan menyampaikan beberapa statement kami dan apa yang rakyat Papua Barat merasakan selama hidup bersama dengan Indonesia, dan juga pesan-pesan politik dan pesan-pesan moral yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam ini. So tonight we will be handling 3 topics that are in the hearts and minds of the people of West Papua today. The first topic is the international conspiration, which went through the New York Agreement. This international
conspiration is aimed at facilitating Indonesia into colonizing West Papua up until today. And up until today, under the shape of, and that is the second topic, the special autonomy, which is enforced onto the West Papuans. And the third topic would be the fact that tomorrow Indonesia will be celebrating its 75th anniversary of its independence. And for that, the chairman will share some political messages around that topic with regard to how the West Papuans feel about this anniversary, and also some moral messages or messages that are based on moral grounds towards the Indonesian population and government. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu moderator kita, mungkin ada kesalahan teknis, tapi kami akan tetap melanjutkan diskusi kita di saat malam ini. Jadi untuk menjelaskan 4 situasi ini yang sangat terpenting sekali, ini adalah situasi yang dimana rakyat Papua sedang menghadapi satu situasi yang bisa dikatakan sangat kritis dan juga momentum ini kalau tidak dijaga dan tidak diloloskan secara teliti, secara bertanggung jawab oleh seluruh organisasi Papua Merdeka, seluruh faksi-faksi perjuangan bangsa Papua, itu nanti kami akan memperpanjang kolonisasi bagi bangsa Papua bisa lebih lama lagi. Untuk itu, situasi dalam mengembalikan otonomi khusus, kemudian mengerti secara benar dan secara tepat terhadap sejarah perjuangan bangsa Papua dan konspirasi internasional, itu adalah di mana bagian yang sangat penting untuk dimengerti oleh seluruh fasi-fasi perjuangan bangsa Papua atau organisasi sipil perjuangan bangsa Papua. Dan nanti akan kami sama-sama jelaskan di malam ini, tetapi kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa organisasi yang kami melihat sudah banyak melakukan webinar, kemudian sosialisasi kepada rakyat Papua Barat melalui telekonferensi dan yang lain-lain. The Chairman Bomanak stresses and emphasizes the critical situation that the people of West Papua finds themselves in. If this is not addressed properly, if the situation, the crisis is not addressed properly and urgently, then the problems will become bigger and bigger. So it is something that we as a Papuan organization that fight for the liberation of West Papua, but any other organizations that aim to fight for the freedom of West Papua have to address urgently, including the giving back of the special autonomy so that it stops, and create a good understanding of what this international conspiracy is about. It's about the bigger picture. This needs to be explained properly to the people of West Papua. Also, he takes the opportunity to thank all the organizations that have conducted some sort of socialization towards the people in the form of webinars and teleconferences with regard to this issue, which is very important. Apakah saya bisa share sekarang video, nanti saya coba share video tentang soal soal pertama. So I'm going to try to share a screen now. As you know, a video has just been released containing the political message of the people of West Papua and of the OPM regarding this international conspiracy. I'm going to try.
Sebetulnya malas menjelaskan apa itu otonomi khusus. Kami akan menjelaskan secara harus ada pemberlakuan. Dan menyatakan bahwa Papua Barat adalah kolonisasi Indonesia sudah secara resmi menyatakan bahwa Papua Barat adalah di luar daripada Indonesia. Indonesia kontrak pertama dilakukan pada 7 Juli dan kontrak kedua dilakukan pada 1991 sampai dengan 2021. Dalam undang-undang IUPK ini itu adalah atau izin pertambangan adalah dari Sabang sampai untuk itu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan terus berani dengan tulus hati bahwa
organisasi Papua Merdeka yang tentunya saya pilih dan tetap Oke, baik. mungkin bisa teruskan. Kami baru nonton video cuplikan dari video yang lengkap yang baru keluar tentang soal penolakan otsus dan konspirasi internasional. Apakah bisa memberikan sedikit penjelasan tentang soal konspirasi itu, tentang soal artinya apa bahwa semua itu otsus inline dengan kontrak-kontrak Freeport. Secara terbuka bersama jadi terima kasih tadi dalam video yang pertama kami bikin sebetulnya kami lihat dia punya soundnya tidak terlalu clear, tapi baik kami akan mencoba menjelaskan. Yang pertama sekali ada keterkaitan dari soal sejarah yang mesti harus kami semua mengerti, yang lebih khusus kepada semua organisasi-organisasi perjuangan bangsa Papua, supaya kami tidak mencoba perjuangan ini di luar daripada sebuah politik internasional yang sudah berjalan cukup lama untuk memalangkan nasib bangsa Papua. Jadi sejarah konspirasi internasional itu sangat penting sekali, di mana kita mempelajari bahwa ada dua hal utama bagaimana Papua Barat, nasib bangsa Papua dihancurkan karena kepentingan internasional. Itu yang disebut dengan konspirasi internasional. Mengapa kami katakan konspirasi internasional? Karena ada masalah internasional yang di mana Papua Barat menjadi posisi penting, menjadi posisi tawar dari Amerika, kemudian Belanda, kemudian Indonesia termasuk PBB. Itu yang kami katakan bahwa konspirasi internasional. Papua Barat menjadi posisi tawar yang sangat penting dalam politik internasional pada tahun 1950-an sampai dengan 60-an. In relation to the international, what we call this international conspiracy, there is of course this link with history, a very important link which needs to be understood by all those who are fighting for freedom, all the organization and all movements that are fighting for freedom. It has to do with international politics and it has to do with history. So it needs to be understood well so that we can really fight against it. Because this has lasted for quite a while, since the 1950s, the 1960s. Why do we call it this international conspiracy? Conspiracy, very simply because it is the very future of the West Papuan people which is at stake. They are doing this against our people. Our future is being destroyed, the future of our people, the future of the children. Why do we call it a conspiracy? There's a phone. Sorry. Strange.
Mm. There's a conspiracy which is happening, and it is international because Selamat malam. Om Eng bisa masuk kan? because it has to do with the governments at the time, Ya, Om the international Om actors. mau masuk kan? Saya kirim link datang. Iya. The international actors were the United States, Okay. Netherlands, All right. That's Indonesia, okay. but also I the was United thinking Nations. maybe Uncle Hank wants to come in. I can send the link. And West Papua was used as a bargaining tool. We were basically what they could bargain about, Okay. and this has Om happened Hank, I'll since the send the link. Okay. 1950s, Saya throughout kirim the link sekarang. 1960s up until today. I'll send you the link, Om Hank. So that's Ya, all. jadi posisi Papua Barat sangat penting menjadi rebutan dan juga posisi Papua Barat dimanfaatkan oleh negara-negara penguasa di internasional pada saat itu. Jadi ada dua hal yang penting yang harus dimengerti oleh kita seluruh rakyat Papua Barat, bahwa posisi yang pertama adalah Papua Barat menjadi salah satu harga tawar oleh Amerika, Belanda, dan juga Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua, dari antara isu blok timur dan blok barat, antara blok kapitalis dengan sosialis. Jadi di situ posisi Papua Barat menjadi penting dan menjadi pertikaian antara kedua blok ini. The Chairman Bomanak further explains that our position was very important and remains very important since that beginning of that conspiracy. We were a bargaining tool, a bargaining price. They were for these powers, which started a war in those days, which was called the Cold War, a war that separated the East from the West, a war that separated the capitalist countries from the socialist countries. And the position of West Papua since that time up until today has remained a very, very crucial one. That needs to be understood by the people of West Papua and its leaders. Jadi setelah sejarah PBB itu terbentuk sejarahnya karena perang. Jadi waktu setelah Perang Dunia Kedua, kemudian bagaimana supaya seluruh negara-negara atau wilayah-wilayah kolonial yang sudah didekolonisasikan, termasuk Papua Barat saat itu Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa bernomor 1514. Berdasarkan resolusi itu, karena Belanda saat itu mengkolonisasi wilayah Papua Barat, oleh sebab itu atas dasar resolusi 1514 itu, Belanda mendapat otoritas penuh pada Canberra Agreement, pada kesepakatan Canberra Agreement pada tahun 1947, yaitu di mana wilayah-wilayah Pasifik untuk harus diberikan kemerdekaan berdasarkan resolusi 1514. Jadi pada saat Canberra Agreement itu juga posisi Papua Barat itu ditransfer ke dekolonisasi PBB sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan atau non-self-government territory pada Februari 1947. Berdasarkan setelah ditransfer itu, Belanda mengambil otoritas saat itu untuk bagaimana bisa menyusun sebuah embrio negara Papua Barat, karena Papua Barat saat itu menjadi bagian daripada koloni Belanda. Chairman Bomanak
reminds us that the United Nations was created after the war, the Second World War. And countries around the world started writing resolutions, including the resolution number 1514 of the General Assembly, where it was stipulated what was to happen with the countries that were still a colony. That resolution is a crucial one, along with following documents, including the Canberra Agreement, which was signed in 1947 by the colonizers of countries in the Pacific, or territories that are in the Pacific. These Pacific territories were still colonized by their colonial power, but at that time, West Papua was included, and its position was defined legally as a non-self-governing territory. Based on that, the Dutch government was given the duty to prepare that territory to become independent, in accordance with the resolution 1514 of the United Nations. So all the stage was set for the preparation of that independence, and our position was clear. Jadi sampai detik ini status wilayah Papua Barat di PBB itu masih menjadi tanggung jawab PBB. Ada satu komite yang disebut dengan komite perwalian atau trusteeship, itu masih menjadi tanggung jawab mereka, dan di mana Belanda secara serius berdasarkan tanggung jawab yang diberikan atas dasar resolusi 1514, Belanda telah melaksanakan tugasnya di Papua Barat untuk bagaimana bisa mengakomodir dan bisa mendidik orang Papua Barat untuk menyusun kabinet embrio negara Papua Barat, dan itu sudah dilaksanakan oleh representatif daripada seluruh pemimpin-pemimpin bangsa Papua yang ada dalam Dewan Niguni waktu itu. Dan setelah dilakukan proses penggodokan atau proses persiapan daripada negara itu, dan secara resmi diakui oleh pemerintah Belanda dan disahkan pada 1 Desember 60. Itu adalah sebuah proses yang dimana terbentuknya, lahirnya negara Papua Barat itu diakui oleh pemerintah Belanda, dan itu dia inline berdasarkan otoritas yang diberikan oleh resolusi 1514. Itu merupakan pengakuan yang mutlak oleh pemerintah Belanda bagi negara Papua Barat dengan embrio yang sudah dibentuk pada 1 Desember 1961. So at the time, the position of West Papua was clear as a non-self-governing territory. As such, it was the responsibility of the United Nations through the way it handles the status of trust territories or trusteeships, and it is still today the responsibility of the United Nations to make clear what West Papua is, its status. According to the 1514 resolution, and in accordance to that 1514 resolution of the General Assembly, the Dutch started to prepare West Papua for independence, or to help West Papua on its way to independence. They helped the West Papuans, or they accepted the formation of an embryo state, as we call it, which is basically the very beginning of what was to become an independent West Papuan state. This embryo state had its own attributes, and on the 1st of December 1961, the Dutch recognized those attributes, and thereby also they recognized that embryo state officially. Jadi sudah disepakati oleh Dewan Niguni pemerintah Belanda, dan pemerintah Belanda telah melaksanakan tugasnya cukup luar biasa di masa di mana mereka mempersiapkan dan mereka mengakui kemerdekaan embrio lahirnya negara Papua Barat. Belanda sudah
mengirimkan semua orang-orang terdidik bangsa Papua yang keluar dari Papua Barat untuk dipersiapkan. Masa persiapkan itu Belanda memberikan waktu sekitar 10 tahun dan akan dideklarasikan secara resmi. Jadi dalam waktu 61 sampai 71 itu banyak orang Papua Barat yang berangkat pada waktu itu keluar ke Papua Nugini, kemudian juga ke Australia, kemudian juga ke Belanda, ke Eropa, di mana mereka dikirimkan oleh pemerintah Belanda untuk mempersiapkan negara itu ketika terbentuk dan orang Papua sendiri menjalankan pemerintahannya. Dan dalam masa waktu itu rakyat Papua Barat dengan tekun telah melaksanakan tugasnya secara baik. Jadi terhitung dari 1 Desember pemerintahan embrio yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Belanda ini telah disahkan secara resmi dalam sebuah proklamasi oleh Sejafet Rumkorem dan Jacob Rai pada 1 Juli 1971 yang saat ini menjadi dasar kekuatan bagi organisasi Papua Merdeka dan juga perjuangan bangsa Papua. So when the Dutch started to prepare or to help West Papua prepare for its independence, they took on that task very seriously. For example, they made sure that there would be training and possibilities and studies possibilities for the generation that was going to lead West Papua. They made sure between 1961 and that starting from 1961 that West Papuans would travel to Papua New Guinea, to Australia, to the Netherlands to study and to acquire the skills needed in order to run the country better. They acknowledged the 1961 embryo, and on the basis of the fact that this embryo state was recognized officially 10 years later, in 1971, Rumkorem and Kai, together with the people of West Papua, on behalf of the people of West Papua, proclaimed the independence of West Papua on the 1st of July, 1971. This is a basis of our struggle and of our history, which is very, very strong. Maka itu dasar perjuangan bangsa Papua, negara bangsa Papua itu merupakan negara yang sah. Jadi kita sudah ada pengakuan secara de jure oleh pemerintah Belanda dan juga pelaksanaan itu sudah dideklarasikan dalam proklamasi secara de facto. Itu yang kami selalu katakan bahwa pembentukan embrio negara Papua Barat dan proklamasi itu adalah pengakuan secara de jure dan de facto. Tidak sama seperti contohnya seperti Indonesia. Indonesia mendeklarasikan, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan itu pada 1945, 17 Agustus yang berapa hari lagi mereka akan laksanakan, tetapi sampai detik ini belum pernah ada sebuah pengakuan de jure dari pemerintah Belanda. The proclamation that was made on the 1st of July 1971 is a very strong basis for our struggle. It is a very strong legal basis as well, because it is in the continuation of the official recognition by the Dutch on the 1st of December 1961 of the embryo state of West Papua. On the 1st of December, there was a recognition de jure by the Dutch government of these symbols and of this territory. On the 1st of July 1971, 10 years later, it was a de facto fact or act which came out. That is why it is a very strong legal basis that the West Papuans can use to say that we are a country, we are a state. It is different, for example, from the 17th of August 1945 proclamation of the Indonesian government or the Indonesian who were still colonized by the Dutch at the time when they made the proclamation. That proclamation, up until today, has never been recognized de jure by the Dutch government.
Jadi mengapa organisasi Papua Merdeka dan perjuangan rakyat Papua di mata dunia internasional itu dia kuat sampai detik ini? Dan juga mengapa Indonesia tidak bisa mengalahkan diplomasi perjuangan bangsa Papua di luar sampai detik ini? Walaupun dengan segala macam dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun karena kekuatan sejarah, pengakuan secara de facto dan de jure ini sangat kuat, maka itu perjuangan bangsa Papua telah menembus internasional dan telah diakui oleh negara-negara di seluruh dunia dan juga termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka itu buktinya pada tahun 1974, 75, 76 itu secara didirikan kantor perjuangan bangsa Papua, kantor pemerintahan Republik Papua Barat di Senegal, kemudian di beberapa negara di wilayah Pasifik, termasuk di Vanuatu, dan juga di Eropa, dan juga di PBB. Perjuangan bangsa Papua dibicarakan di dalam, diperdebatkan di dalam bahwa bangsa ini sudah pernah merdeka berdasarkan resolusi 1514 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. So this, I'll summarize very briefly. The proclamation of the 1st of July 1971 was recognized by a number of countries outside of Indonesia. This is why it gave it strength. This recognition between 1974 and 1984 that gave us the possibility to have to open a bureau, an information bureau, a representation of the West Papuan state in Africa, in Senegal. It also gave us the opportunity to open representations of this same state based on that proclamation in other countries, including in Vanuatu when it started, when it became independent. So this proclamation is legally something that we can stand on. Maka itu dalam perspektif organisasi Papua Merdeka, berdasarkan realitas sejarah kebenaran itu, sampai detik ini organisasi Papua Merdeka bersama seluruh rakyat Papua Barat, kami menyadari bahwa kami punya letakan sejarah itu sudah benar. Dan segala sesuatu yang diputuskan dalam resolusi 1514, Canberra Agreement, dan juga manifesto dan juga deklarasi itu adalah kebenaran sejarah yang mutlak dan yang kuat. Dan semua kesepakatan dibalik daripada itu yang terjadi dalam New York Agreement itu di luar daripada resolusi. Jadi ada kedua hal yang memiliki kekuatan berbeda. New York Agreement itu sebuah agreement yang dilakukan di luar daripada kekuatan atau keabsahan yang lebih kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini hanya kepentingan politik antara Amerika, Belanda, dan internasional. Mereka bisa duduk melakukan sebuah agreement. Jadi legalitas antara resolusi dengan agreement ini kedua hal yang berbeda, yang dimana kekuatannya juga berbeda. Agreement tidak sekuat dengan resolusi. Itu adalah kekuatan sejarah perjuangan bangsa Papua, yang nanti kita bicara kemudian. As far as the OPM is concerned, it is important for the West Papuan people to know that we stand on the right side of history. We stand on the right side of history in line with what was stipulated in the 1514 in the resolution number 1514 of the General Assembly. We stand in line on the right side of history when it comes to the Canberra Agreement, which gave us precisely what sort of territory we were. We stand in line with history when we made our proclamation on the 1st of July 1971, and we stand strong on the right side of history. Also, we see that on the other side, when it came to the conspiracy that they tried to do against us, we see a New York Agreement which does not stand in line with the resolution 1514. It is an agreement based on economic interest made by interested parties. On the other side also, we see an agreement which is not
as strong as a resolution that was voted by a General Assembly of the United Nations. So indeed, the OPM stands strong, and it stands on the right side of history. Greetings to Paheng Rombeos, who has also joined us. Jadi selamat malam. bergabung kakak penasihat Paheng, selamat malam. Jadi Selamat malam semua. kami hormat, kami lanjut. Jadi kekuatan dari resolusi dan keputusan PBB itu sebuah keputusan yang mutlak sama dengan agreement. Agreement itu diputuskan hanya kepentingan Papua terhimpit karena kepentingan sosialis dan kapitalis, dan juga diplomasi Soekarno untuk dan Rusia, dan bagaimana Amerika berpikir bahwa nanti kalau Indonesia bergabung dengan Rusia, dengan Uni Soviet, ini akan memberikan sebuah kekuatan besar bagi sosialis. Maka itu dengan kepentingan perang dingin antara sosialis dan kapitalis, dan juga dengan kepentingan ekonomi di Papua Barat, akhirnya terpaksa pemerintah Amerika bisa menekan Belanda untuk melepaskan semua dan melakukan agreement. Jadi ini sebuah hal yang rakyat Papua Barat kita semua menyadari bahwa masalah ini tidak akan pernah selesai. Kalau Tuhan kehendaki dan kita merdeka, tetap kita akan seret semua orang-orang ini menuju ke pengadilan, dan kita akan adili mereka di International Court and Justice. Karena New York Agreement itu dia tidak memaknai, justru New York Agreement dia against dengan resolusi 1514. Dan ini sebuah masalah yang harus dibicarakan secara hukum internasional. This the agreement, the New York Agreement, is merely an agreement based on the economic interests of these countries, as mentioned before. Whereas the resolution, a United Nations resolution, stands very much stronger and has more legal grounds. The New York Agreement was based on the fear of the capitalist bloc that Indonesia would join the communist countries or the Eastern Bloc, the socialist blocs, and they out of fear of this, out of fear that Indonesia would join that bloc, the United States of America started asking the Dutch to do exactly what the Indonesians were asking it to do. And that's what they did. However, no matter what happens with the New York Agreement and all this conspiracy, we will not give up, and we will not, the West Papuan people will not just stand there and let all this conspiracy destroy the future of the people of West Papua. If necessary, we will engage in challenging these acts of conspiracy. We will even go to the courts, international courts, because we know and we see very clearly that the New York Agreement is in contradiction with Resolution 1514. So it's, again, we do stand on the right side of history, and we do stand strong. We just need to know it. Alasan kedua yang terpenting dalam New York Agreement adalah kata New York Agreement, orang Papua Barat pada tahun 50 sampai dengan 60 itu sudah banyak orang Papua Barat yang sudah terdidik. Kalau kita melihat semua dokumen-dokumen pemerintah Belanda, itu orang Papua Barat sudah terdidik dan mereka sudah mampu untuk melihat dan mengatur pemerintahannya itu, sehingga sudah ada embrio pada tahun 1 Desember 61. Namun kesepakatan 15 Agustus New York Agreement pada tahun 62 tidak pernah mereka melibatkan orang Papua Barat. Itu adalah sebuah proses yang ilegal. Bagaimana mereka berbicara soal nasib bangsa Papua, tetapi mereka belum pernah melibatkan orang Papua di dalam agreement itu. Itu bukti bahwa agreement New York itu adalah agreement yang ilegal.
Another reason why we say that the New York Agreement is illegal is that the excuses or the arguments that they found to not include the West Papuans in it, in that agreement, which was about the future of West Papua itself. Between the 1950s, 1960s, up until the 1970s, we see that we already had an elite. We already had people, intellectuals, people who had studies, people who knew international politics, who knew how to start managing a country. That's why we had an embryo state. That's why we were able to create an embryo state. That New York Agreement did not take that into account. Those who signed it did not take that into account. How can you discuss and sign an agreement regarding the future of a people without involving that people at the negotiation table? So that is one of the reasons. That is the main reason why this New York Agreement is also flawed and illegal. Oleh sebab itu, dalam perspektif dan pandangan OPM, Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi kami tidak pernah mengakui Indonesia di Papua Barat itu sah. Berdasarkan realitas hukum internasional bahwa New York Agreement, karena kami belum pernah terlibat, itu sebuah pemaksaan, sehingga semua undang-undang di dalam New York Agreement yang memutuskan untuk melaksanakan kontrak ekonomi pada 7 April 1967, kontrak pertama Freeport Mine. Kemudian setelah kontrak ekonomi mereka lakukan, secara formalitas mereka membuat kontrak politik yang disebut dengan PPR 69. Ini juga ilegal. Kemudian setelah kontrak politik dilakukan pada 69, masih berlanjut sampai dengan mereka sudah amankan semua kepentingan ekonomi, dan setelah Indonesia ada di Papua Barat, kemudian mereka mau coba kontrak lagi dengan melakukan otonomi khusus. Jadi ini semua proses yang ada inline dengan New York Agreement, itu dalam pandangan kami bahwa semua adalah ilegal. Tidak ada yang benar. New York Agreement ilegal, kontrak Freeport ilegal, PPR 69 semua ilegal. It is the position of the OPM that not only this New York Agreement is illegal, and because of the fact that it is illegal, the very presence of the Indonesian state on West Papuan ground, on West Papuan soil, is illegal. We do not recognize the New York Agreement. We do not recognize it because it was enforced upon us, and we did not have a choice. We did not have a say in it. Although it was about our own future. Anything that flows after that New York Agreement, and which was done thanks to that New York Agreement, we also consider as illegal. The economic contract that was made thanks to that New York Agreement on the 7th of April 1967, which is the Freeport, the first contract of work of Freeport, is illegal. The political contract which came after that, in 1969, which arranged that flawed referendum, is illegal. The contract which came after that, which we are dealing with today, which is the special autonomy, which is a political contract based again on economic interest of third parties, is illegal. All of it is illegal based on that first document that was signed without us, which was the New York Agreement. Ilegalitas Indonesia di Papua Barat ini, perlawanan sudah dilakukan secara utuh oleh rakyat Papua. Bukan belum pernah rakyat Papua melawan. Jadi waktu untuk menolak konspirasi internasional dengan bagaimana Indonesia mulai masuk pada 1 Mei 63, itu Ferry Awam dengan Permena Awam di Biak sudah melaksanakan perlawanan bersenjata dari Manokwari sampai ke Biak. Batalion Kasuari sudah melawan perlawanan itu pada tahun 60-an. Kemudian juga pada pelaksanaan PPR 69 itu sudah ada perlawanan dipaniai oleh Karel Gobay. Jadi itu perlawanan yang keras sudah dilakukan oleh rakyat Papua. Dan kami rakyat Papua, kami sudah tahu
bahwa itu merupakan hal yang tidak benar yang dilakukan kepada rakyat Papua. Kemudian waktu pelaksanaan PPRA di Jayapura juga, itu seperti Herman Wayoi dan seluruh tua-tua pada waktu itu yang ada di Jayapura, termasuk Moses Weror dan juga beberapa orang-orang tua yang ada di Jayapura, mereka pernah melakukan protes terhadap pelaksanaan PPRA 69. Jadi sampai detik ini rakyat Papua Barat dengan sadar masih terus melawan bahwa New York Agreement itu ilegal dan Indonesia ada di Papua Barat itu ilegal. Dan perlawanan itu terus masih berlanjut sampai detik ini. But it must be known and it must be said that the West Papuan people have always been aware of this, and they have always resisted these forms of these attacks against it. So from the beginning, let us remember that Ferry Awom, along with his colleagues in the 60s, in 1965, started attacking Batalion Kaswari. They during the Act of Free Choice in Paniai, it was Gobay who also attacked whoever was hurting and who was working on an agenda to harm the future of the people of West Papua. In Jayapura, during the Act of Free Choice, same thing. The people of West Papua resisted, and they said no. Since the beginning, West Papuans have resisted, and they will go on resisting, and they are resisting today. Jadi sampai waktu pemberlakuan otonomi khusus juga, setelah itu kami semua tahu sejarah bahwa pemberlakuan otonomi khusus bagi bangsa Papua ini hanya karena bagaimana Jakarta bisa meredam isu Papua merdeka. Dan waktu pemberlakuan otonomi khusus yang pertama, saya sendiri memimpin masa. Waktu mahasiswa kami memimpin masa waktu 2001 itu kami membawa peti mati di Jayapura untuk menyatakan sikap kami kepada pemerintah secara jelas, DPRP, kemudian MRP dan juga gubernur, bahwa kami rakyat Papua, kami tidak mau otonomi khusus karena sejarah kami jelas, kami sudah pernah merdeka dan Jakarta masih terus. Saat ini Jakarta mau mencoba untuk memperlakukan otonomi yang kedua lagi. And so also with that new tool that they invented, the special autonomy, we also showed that we did not agree that, and we resisted its implementation. Chairman Bomanak himself was leading the student protest at the time in Jayapura in 2001, when he led a march with a coffin to symbolize that for them that special autonomy was dead, to convey their opinion and their rejection of the West Papuan people on this special autonomy, which this happened in 2001, and they conveyed it to the authorities at the time, the parliament, the governors, and so every single time the opinion of the West Papuan was made known to Jakarta. Mungkin saya bisa jadi satu hal yang dalam pemberlakuan otonomi khusus ini kami bisa melihat bahwa otonomi khusus itu merupakan kontrak politik yang dilakukan oleh Jakarta, yang sudah jelas-jelas bahwa Jakarta sendiri mengerti, Indonesia sendiri mengerti bahwa Papua Barat itu bukan wilayah integral daripada Indonesia. Indonesia sedang menjajah Papua Barat itu secara ilegal, maka itu sistem yang harus dia lakukan adalah kontrak politik. Kontrak politik yang dia lakukan itu adalah otonomi khusus. Jadi otonomi khusus itu tidak diperlakukan seperti salah satu wilayah di Jawa, di Sumatera, di Bali, atau di mana-mana. Indonesia menyadari bahwa sebuah bangsa, sebuah negara yang sudah pernah merdeka, sama seperti apa yang dikatakan bahwa bubarkan negara kolonial Belanda atau bubarkan negara boneka. Jadi untuk itu ada satu hal yang dimana harus rakyat Papua menyadari bahwa otonomi khusus dia berjalan sejalan dengan kontrak ekonomi Freeport Mine. Tanpa Freeport, otonomi khusus tidak akan berjalan.
Maka itu ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi rakyat Papua bahwa kalau kita menolak spesial otonomi saja dan kita tidak menutup Freeport, otonomi akan tetap berjalan karena roh dan otonomi khusus itu adalah hasil kekayaan rakyat Papua. The special autonomy when it comes to Indonesia is basically the fact that Indonesia knows all too well that West Papua is not a part of Indonesia. That is why it has to come up with a construction, a political contract to make sure that West Papua is still integrated in this unitarian republic. West Papua is not like a region like the other regions of Indonesia, like Java or Bali. No, Indonesia has to specify with a special autonomy that West Papua is part of Indonesia. They also have to. There's also the need of Indonesia to have Freeport back up these policy. The special autonomy would not exist without the funds that come from Freeport. So it is both are coincide and they run. They are synchronized in such a way that they go together. The fact that Indonesia recognizes that West Papua is special, that it is different because it was supposed to become a state on its own, is also seen from the way that in the 60s the Indonesian president at the time mentioned or stated that West Papua was a puppet state, but he still recognized that it was a state with the emphasis on the word state. Undang-undang otonomi khusus itu adalah produk hukum kolonial. Tidak ada sesuatu yang baik dalam undang-undang otonomi khusus. Jadi dalam undang-undangnya itu ada 24 bab. Dalam otonomi khusus itu ada 24 bab dan ada 79 pasal. Dari pasal keempat itu, dia berbicara tentang ada 5 hal penting. Ada 5 hal penting yang di mana itu betul-betul kalau kita melihat di situ ada proses kolonisasinya. Jadi ada 5 hal penting itu. Yang pertama yang tidak berlaku dalam undang-undang otonomi khusus, yang tidak berlaku di Papua Barat itu, yang pertama kewenangan itu ada di tangan Jakarta adalah fiskal dan monitor. Fiskal dan monitor ini soal keuangan. Kemudian yang kedua adalah defense, soal pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang ketiga adalah soal hukum. Soal hukum itu tidak berlaku bagi orang Papua. Kemudian yang keempat soal religion. Soal religion, kebijakan tertinggi itu tidak berlaku bagi orang Papua. Kemudian yang kelima adalah international relationship atau politik internasional, hubungan internasional. Kelima pasal ini tidak berlaku bagi bangsa Papua, yang nanti sebentar saya akan jelaskan satu persatu. It is important to state that the special autonomy is a document made up of 24 chapters. It has 79 paragraphs, and it is about a region that is part of Indonesia. But it says nothing about 5 important powers that a people and a state should have in a country. It says nothing about 1, the fiscal and monetary policies. It says nothing about number 2, the issue of defense. It says nothing about, and that's number 3, the policy on law and how law is regulated. It says nothing on how religion is regulated, and that's number 4. And the last one is it says nothing on international relations. Also a topic that is only arranged by Jakarta. None of these issues are on in that special autonomy package that is enforced upon West Papua.
So none of it falls under the control of the West Papuans themselves. Jadi dari kelima power yang tidak diberikan kepada orang Papua, ini yang biasa dalam beberapa media kita biasa lihat bahwa Gubernur Papua Lukas Nmb ada marah-marah di TV bahwa dia tidak punya kekuatan, yang diberikan hanya uang saja. Itu karena itu semua kelima kekuatan ini diatur oleh absolute power. Absolute power ini hanya diputuskan oleh Jakarta. Maka itu kita lihat bahwa misalnya fiskal dan monitor. Fiskal dan monitor example seperti di Freeport Mine. Hasil kekayaan yang ada di Freeport itu semuanya utuh diatur oleh Jakarta. Tidak sama seperti beberapa perusahaan di seluruh tanah Papua. Ada sekitar 400 lebih perusahaan yang ada di Papua. 140 itu perusahaan yang terregistrasi di dalam Pemda Provinsi Papua, tetapi 400 lebih itu semua liar. Jadi, tetapi Freeport itu tidak termasuk di dalam otonomi khusus dan penghasilan Freeport itu diatur semua oleh Jakarta yang sudah ada di dalam absolute power yang disebut tadi bahwa soal fiskal dan monitor. Semua keuangan dari Freeport itu diatur secara utuh oleh Jakarta. Of these 5 issues, we see often Governor Nmb complain that he has, for example, absolutely no power on these issues that are needed to run the region. That absolute power is in Jakarta. One example, so the first example is this fiscal and monetary power. All of it is arranged by Jakarta. The companies that are part of that package deal, the special autonomy package deal, they would bring back some money in West Papua, but the company that falls outside of this range and which has to do with fiscal and monetary power is Freeport. All of it goes to Jakarta. None of it goes back to West Papua. From the 400 companies that are in West Papua and that are part of this scheme of special autonomy, the fiscal and monetary issues are not managed by the West Papuans. They are managed under that absolute power that Jakarta has, and Freeport is basically a direct line to Jakarta, and none of it is going back to West Papua. Jadi spesial otonomi itu adalah cara khusus secara ekonomi untuk bagaimana Indonesia tetap mencuri semua hasil kekayaan di Papua. Jadi ada satu undang-undang dalam otonomi khusus. Setelah mereka berikan otonomi khusus, pemerintah Jakarta dan pertambangan mereka mencetak satu undang-undang baru itu yang disebut dengan IUPK. IUPK itu adalah izin usaha pertambangan khusus. Undang-undang IUPK izin usaha pertambangan khusus ini dicetak pada tahun 2017. Undang-undang yang diresmikan dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan disahkan oleh MPR dan DPR untuk bagaimana semua hasil kekayaan di Papua itu dicuri secara khusus oleh pemerintah Jakarta. Jadi otonomi khusus itu sebuah sistem kolonial untuk mencuri semua kekayaan orang Papua secara khusus dalam undang-undang yang disebut dengan IUPK. Indonesia facilitates the stealing of the wealth of the West Papuans by installing some legislations to make it easier. One of these laws that came about was created in 2017. It was the IUPK, which is a regulation, and it stands for the Special Mining Business License, which basically facilitates the taking of the wealth of West Papua and makes it easier for companies to steal and to give part of that money to Jakarta. Jadi kalau kita lihat secara teliti
bahwa Freeport itu mulai beroperasi pada 1973. 1973 itu Freeport sudah start untuk mengambil emas, perak, dan tembaga dari Papua. 1 tahun itu dalam angka dan dokumen dari pertambangan bahwa Freeport bisa menghasilkan 133 triliun. 133 triliun itu diberikan kepada pemerintah Indonesia. Dalam persentasenya itu sekitar 9, berapa persen begitu. Jadi 133 triliun ini diambil semua oleh Jakarta dan diatur oleh Jakarta. Jadi kalau kita hitung dari tahun 1973 sampai dengan 2018, itu ada sekitar 45 tahun. Dalam waktu 45 tahun, Jakarta mencuri uang rakyat Papua itu 5.988 triliun. Coba bayangkan, 5.088 triliun. That's a lot of money. Okay. The example that is given here is that of Freeport again. We need to calculate how much money Freeport has been giving to the Indonesian government and how none of it has been going to the West Papuan people. Freeport has started to operate in 1973. And between 1973 and 2018, they have given money to Indonesia because of the mining of the copper and the gold. And it is at around 133.15 trillion rupiah in a year. This amount, if we look at the fact that it started in 1973 up to 2018, 45 years of digging all the gold and the copper, it's about, so it's 133.15 trillion times 45 years. We come at a total of 5,988 trillion rupiah, which was given to Indonesia by Freeport on the back of the West Papuans. Jadi kalau Presiden Jokowi waktu dia announce di Jakarta, dia bilang bahwa 94,23 triliun diberikan selama 20 tahun. Dari 2001 sampai dengan 2018 itu uang sangat besar. Itu Jokowi dia sangat keliru. Orang Papua punya uang yang Jakarta makan banyak. 20 tahun itu dia hanya kasih dalam otonomi khusus itu 94,22 triliun saja. Jakarta masih mau minta uang dan segala macam. Jadi ini tidak benar. Ini sebuah hal yang bagaimana orang Papua harus menyadari bahwa Jakarta adalah milik kita. So Chairman Bomanak is surprised when the president of Indonesia, Jokowi, is complaining that during the 20 years that the special autonomy ran, Jakarta gave to West Papua 95.24 trillion rupiahs. During 20 years, that is what they gave between brackets. They gave us 95.24 trillion, and he's complaining. And he's not looking at the 45 years of Freeport giving them 5,988 trillion rupiahs. For them, for the Indonesians, the 20 years of 94 trillion is a lot. What about the 5,988 trillion that West Papua has given to Indonesia for 45 years? So West Papuans have to be aware of this. Jadi itu hitungan yang saat ini bagaimana Jakarta sulit kasih tinggal Papua Barat, itu karena Papua Barat punya uang sangat besar sehingga Jakarta tidak bisa menekan Papua Barat. Dan kalau kita melihat laju pembangunan terjadi di Jakarta, semua aset-aset pembangunan yang ada di Jakarta itu dibangun oleh Belanda.
Belanda yang membangun Jakarta. Seluruh Jakarta itu dibangun oleh Belanda. Jakarta mulai membangun dirinya itu mulai dari tahun 1978. 1978 itu Indonesia mulai membangun Jakarta atau seluruh Indonesia dengan program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang dibangun oleh Jakarta itu semua dana dari Freeport yang diberikan ke Jakarta, dan Jakarta membangun seluruh provinsi di Indonesia. Jakarta, which is and again, this is an example of what happened to our money. Jakarta, which is a city that was built by the Dutch, had constructions that were that dated from the Dutch colonial time. But you start seeing changes and developments in the 70s. Starting in 1978, you have what you call the program of the 5-year plan that was installed by the Indonesian government to manage the country. This 5-year plan was financed basically by Freeport. Freeport is, with the gold and the copper that came from West Papua, was financing or has been financing these plans to develop the entirety of Indonesia, and in particular Jakarta, where you saw or you see all these buildings coming up. The Jakarta becoming a modern city starting in the 70s, and all that because of the money that Freeport was able to give. Itu sedikit contoh dalam segi ekonomi. Jadi semua pembangunan yang ada di Jakarta segala macam dibangun, entah jalan tol, pembangunan yang mana semua aset-aset pemerintah dan juga semua gaji dari pemerintah Indonesia semua diatur di dalam Freeport. Kemudian kalau kita melihat dari segi pertahanan dan keamanan negara yang tidak berlaku di dalam undang-undang otonomi khusus yang juga diterapkan dalam absolute power, kalau kita mempelajari ketika TPN perang melawan TNI, misalnya di Dugama atau juga di Intan Jaya atau juga di beberapa titik yang sampai saat ini TPN masih perang, dan itu Presiden Jokowi akan memakai Papua untuk mengirimkan semua pasukan dari Jakarta ke Papua Barat di era otonomi khusus ini. Gubernur dan juga DPRP dan MRP tidak punya satu kekuatan untuk kasih stop itu, karena semua barang ini keamanan diatur oleh absolute power. Otonomi khusus tidak punya kekuatan sedikit pun untuk kasih stop Jakarta. Jadi Jakarta punya absolute power untuk kirim sejumlah militer ke Papua Barat, intelijen ke Papua Barat, non organik dan segala macam untuk membunuh dan menindas orang Papua Barat sampai detik ini. Another absolute power which is not described, or which is not in the special autonomy package deal, is that of defense. The Indonesian army and the Indonesian police are basically listening to Jakarta. They are not listening to any orders that come from a governor or an MRP or any local government that would be in West Papua under the special autonomy. Everything is arranged by Jakarta, which has absolute power to send as many army units as they want. They are free to send as many police units as they want to further oppress, to further intimidate, to further victimize the people of West Papua. And under the special autonomy, the regional government, the governors and all that in West Papua have absolutely no power to stop it. It is Jakarta that decides to basically kill, send in its troops and suppress the people. Berdasarkan absolute power, mereka mencuri semua uang-uang di Papua dan mereka bisa membeli senjata mereka bisa membeli tank-tank di Jerman, dan mereka bisa membeli semua equipment militer itu dari luar negeri untuk bagaimana untuk kembali membunuh orang Papua Barat.
And using that absolute power, they take the money from West Papua. They have all the power to take that money and to further enrich themselves and to further buy weapons, sophisticated weapons in Germany and all these other countries to further intimidate and oppress the people of West Papua, to further kill the people of West Papua. The special autonomy has absolutely no power. We have nothing. Secara religius, secara agama dalam absolute power itu, kita melihat bahwa nanti dalam waktu dekat, nanti pemerintah Jakarta menginstruksikan dengan absolute power membangun masjid terbesar di Koya. Mereka akan membangun masjid terbesar di Koya, dan juga kita jangan heran kalau mulai terjadi konflik seperti contoh 2 tahun yang lalu terjadi perang agama di Tolikara. Ketika perang agama terjadi di Kabupaten Tolikara, semua Muslim jihad itu dikirim dari Jakarta langsung ke Papua. Gubernur tidak bisa kasih stop, Kapolda tidak bisa kasih stop, karena mereka menggunakan absolute power untuk menguasai tanah Papua secara agama juga. Semua anak-anak kecil diculik dari beberapa kabupaten itu dibawa ke Jakarta dan dididik dalam pondok-pondok pesantren. Mereka dididik untuk belajar Muslim, dan itu diatur otak mereka dari kecil. Itu semua diatur dalam absolute power secara agama. Itu yang harus orang Papua tahu. And the people of West Papua have to be made aware that another absolute power, or way of using that absolute power, is the religion. Religion, we should not be surprised that in the near future there will be a gigantic mosque that will be built in Koya. There's the fact that when at the time there was some conflicts which was religious in Tolikara, it was the people in West Papua could not do anything about it. The troops of jihad, the jihadists that were sent to West Papua, could not be stopped by the local government because there was no power again. It meant that Jakarta was the one who could have stopped it from happening, so it was tolerated, which means that again Jakarta was using its absolute power in religious affairs to make sure that nothing would be done with regard to religious conflicts, and the jihadists were sent to West Papua without interference, and the West Papuans could not do anything about it. The young ones who are being kidnapped in West Papua and sent to Java or other places in Indonesia where they are being brainwashed and taught religion that is foreign to them. That is also something that is being controlled by an authority which has absolute power. That is the government. That is not the regional government. Again, the Papuans can do nothing about it because under the special autonomy, there's nothing that guarantees our right to religious freedom. So again, an absolute power which is misused by the Jakarta government. Secara hukum, di mana absolute power juga sekarang dilakukan bagi orang Papua, bahwa misalnya contoh-contoh kasus penembakan terhadap orang Papua atau juga pembunuhan Papua di beberapa peristiwa, misalnya 98 Biak, kemudian 2000 Wamena berdarah, kemudian 2006 Abe Pura berdarah, dan juga Paniai berdarah, dan beberapa tempat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM secara jelas yang dilakukan oleh TNI Polri atas nama Indonesia harga mati di Papua Barat, ini karena diproses hukum secara benar. Mereka akan dilepaskan dan mereka akan dibebaskan atas nama Indonesia harga mati karena mereka menggunakan absolute power. The absolute power which is used for the law, which is another power that is used by Jakarta. Again, it does not fall under the special autonomy. West Papuans have no authority over that.
So all these human rights cases that have happened, the massacres in Jayapura, the massacres in Alipura, the Biak massacres, the Panyain massacres, all these human rights cases that were never resolved. Very strangely, it was the government or the courts were not able to solve them. The legal processes were flawed. The people who are guilty of these massacres, and we know who they are part of the military, they are part of the police, the Indonesian police. None of them have gone through what needs to be done in a normal court of law, in a normal justice system. Because the justice system, the law, it all falls under absolute power. Absolute power is in Jakarta. The local, the regional power has no power. The governors, the people of West Papua, under the special government, has no way of solving these processes. Ya, contoh yang terakhir adalah absolute power secara internasional. Kita melihat dalam politik internasional yang sekarang dihadapi oleh seluruh pejuang-pejuang Papua Merdeka yang di luar bahkan di dalam negeri. Jadi mereka mencuri semua kekayaan orang Papua, semua uang-uang orang Papua, menteri luar negeri dan juga beberapa menteri-menteri. Mereka gampang keluar untuk bagaimana memblokade semua dukungan-dukungan dari negara-negara dukungan kemanusiaan bagi perjuangan bangsa Papua itu ditutup dengan semua keuangan. Menlu dapat bermain uang di MSD, Menlu dapat bermain uang di PIF, Menlu dapat bermain uang di ACP, bahkan juga di United Nations Indonesia bermain miliaran dolar hasil bumi orang Papua, uang orang Papua dicuri dan juga mereka kembali membunuh orang Papua dengan uang orang Papua dan juga mereka melakukan diplomasi dengan uang orang Papua. Itu semua bisa terjadi karena absolute power dalam konteks politik internasional. And in terms of international politics, one of the fifth, basically the fifth absolute power which Jakarta enjoys and which West Papua has absolutely no power over is foreign policies or foreign relations or international relations. It is something that has been experienced by Papuan diplomats outside, where the Foreign Ministry of Indonesia enjoys the fact that it can take from a whole funding package to go around and counter any diplomacy or any lobby activities that would go towards trying to recognize the rights of the West Papuans. Very easily, they can go to the forums such as the PIF, the ACP, or the United Nations, and pay their way so that these voices of the West Papuan diplomats are silenced or not heard. So through this, they are of course using the wealth, the money of the West Papuans, because it comes directly from from West Papua, all this wealth. As we have seen before with the Freeport, which finances the entirety of Indonesia. And they use that money, which is West Papuan money, and they use it against the West Papuans. So again, an absolute power which is used against us only to destroy us. Jadi itu perspektif dan pembacaan organisasi Papua Merdeka bagaimana kami melihat penerapan otonomi khusus di Papua Barat adalah produk hukum kolonial dengan alasan-alasan tadi yang kami sampaikan bahwa dalam otonomi khusus tidak akan pernah ada satu nasib bangsa Papua. Kita melihat bahwa orang Papua yang berbicara Papua Merdeka, entah itu di dalam sistem atau di luar, sudah ada program Indonesia orang Papua secara sistematis, dan ini bukan hal yang main. Kita bisa melihat berapa orang Papua yang sudah dibunuh dari 2001 sampai dengan 2018, 2020 sekarang. Dan kalau kita membiarkan otonomi khusus ini terus berjalan, mereka akan mulai programkan membunuh kita dari 2020 sampai dengan 2041. Untuk itu saat ini
tidak ada kata untuk kita melepaskan Indonesia berlaku dengan otonomi khusus, tapi harus kita lawan dan menolak otonomi khusus ini. Oh, maaf, saya ada sedikit lose concentration. Apakah Bapak Heng bisa tolong dengan yang baru dikatakan oleh Ketua Bomanak? Oke, saya coba. Terima So kasih. systematically, the Free Papua movement makes it very clear. OPM makes it very clear that for the future, there is no way that the process of the second term of special autonomy could be given to the people of West Papua. Jadi tidak ada alasan yang baik untuk masa depan bangsa Papua Barat di dalam otonomi khusus. Maka itu organisasi Papua Merdeka bersama seluruh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari semua kodab yang mungkin Anda bisa melihat dalam sosial media dan juga dari beberapa website secara resmi seperti Komandan Operasi Lekakak Telenggen bersama seluruh pasukan di Tembagapura sudah menolak otonomi khusus, dan juga Komandan Regional 3 Komandan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sudah juga menolak otonomi khusus, dan juga Kodab Ngalum Kupel sudah menolak otonomi khusus, dan juga Markas Besar Victoria sudah menolak otonomi khusus, dan juga beberapa pertahanan TPNPB di seluruh tanah Papua kami sudah menolak otonomi khusus, dan OPM secara resmi sudah menyatakan bahwa ada di belakang petisi rakyat Papua yang sedang diakomodir oleh KNPB dan beberapa organisasi sipil, bahwa kami OPM ada di belakang petisi rakyat Papua yang sedang 27 organisasi sipil rakyat Papua. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kami akan bersama-sama dengan rakyat untuk mengembalikan spesial otonomi kepada Jakarta. And so therefore, this is a strong foundation by Free Papua movement that there is no way that Free Papua movement is going to accept any new policy formed by the Indonesian government to implement the policy of the second term of special autonomy, not only from the Free Papua movement as an official office in Victoria, but all other military commander or military posts across the region by the commanders such as Telenggen or Egyanus, that we are all unite formally through the petition now being run by the civilians and the population in Papua to go against whatever policy that the Indonesian government is coming out to implement in West Papua. Kami juga mendapat laporan resmi dari Jenderal Golia Tabuni dan juga Jenderal Titus Murib, kedua pemimpin yang sekarang melahirkan semua pejuang-pejuang terbaik yang sekarang ada perang, bahwa tidak ada alasan kepada seluruh pejabat Papua dan rakyat Papua untuk menerima otonomi khusus. TPN akan tetap melawan sampai dengan TPN akan tetap tutup Freeport, karena kami sudah tahu bahwa jiwa dan roh daripada otonomi khusus adalah Freeport. Jadi rakyat Papua bersama seluruh pejabat-pejabat Papua harus punya sikap satu untuk semua bersama-sama menolak Freeport. Tidak boleh ada satu pejabat MRP, DPRP atau gubernur yang menerima otonomi khusus, karena TPN secara militer kami ada mengambil data siapa yang nanti mengambil atau menerima otonomi khusus akan tercatat, dan itu akan menjadi sebuah patokan bahwa TPN tidak akan pernah pun. And therefore, as the mother organization, Free Papua Movement, and also clearly stated by Golia Tabuni and also Titus Murib as the Free Papua Movement commander inside the country, we all have sent a message to
the Papuan leaders, whether in the system or in the private sectors, that we are all united to make it very clear and not to accept the continuation of special autonomy, because basically special autonomy, the funding that we got from special autonomy, it is coming from, originated from the natural resources from West Papua. And therefore everyone is reminded not to accept. Otherwise, everyone, any leaders who accepted the continuation of the special autonomy will be written in the history and will be forever a notice for us that we cannot just accept this special autonomy, but this is a foundation, this is a formulation for everyone to reject the special autonomy. Dan pesan khusus dari organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat kepada DPRP, MRP, dan lebih khusus kepada kedua gubernur Lukas Nmb dan juga Domingus Manacan, bahwa rakyat punya sikap sudah jelas. So this is a special order or message to the Papuan leaders in the system, especially for the West Papuan governor, Mandachan, and also the governor of the province of Papua, Nmb, and also for the parliament member of DPR and also MRP, that our stand is very clear. Bahwa rakyat Papua Barat, kami sudah sadar bahwa kami sudah pernah melawan internasional konspirasi, kami pernah perang. Itu sudah pernah dilakukan oleh Ferry Awom dan Permenas Awom. Kemudian kami sudah menolak PPRA 69 yang dilakukan oleh Karel Gobay, dan juga kami sudah melakukan demo di Jayapura waktu pelaksanaan PPRA 69, dan rakyat sampai detik ini punya sikap sudah jelas bahwa menolak otonomi khusus. Untuk itu, dalam petisi rakyat Papua kali ini, Gubernur DPRP dengan MRP harus membuat statement hitam di atas putih bahwa kita kasih putus bridge atau jembatan dengan Jakarta, dan Gubernur lepas jabatan, DPRP lepas jabatan, MRP lepas jabatan, bersama rakyat Papua kita menentukan nasib kami sendiri. It has been proved in the history. It has been proved in the history that to reject the presence of Indonesian government is in the history. It's written in the history. Started from Manokwari by Permenas Awom, and also Amelkianus Awom in Biak, and also in Paniai by Karel Gobay and other West Papuan leaders, that the rejection of the colonialism by any power, especially Indonesia, it has been proved. So through 1969, the people of West Papua also rejected the free act of choice. And now, through the position, the ongoing petition by the people, the power of the people, it is a must. There is no way, but it has to be in black and white, that the governor of the two provinces in Papua should make it very clear. There is no way to walk out of it, but to follow the willing of the people to reject the continuation of special autonomy. Rakyat Papua Barat bersama organisasi Papua Merdeka, kita akan melakukan mobilisasi umum menolak otonomi khusus, dan kami akan duduki kantor gubernur di Papua dan juga kantor gubernur di Papua Barat. Dan saat itu kami mau dengan sejujurnya, di atas nama Tuhan dan juga di atas nama tulang putih dan pengorbanan rakyat Papua, kedua gubernur harus lepaskan jabatan, lepaskan burung Garuda, dan juga menyatakan diri bahwa mengembalikan kedaulatan rakyat, dan rakyat akan menentukan nasibnya sendiri. So there will be, in the movement to reject the special autonomy, there will be a public or general mobilization through the entire
the land of West Papua and Papua to reject the special autonomy, and we expect, or the people are demanding, that the government of West Papua and also Papua to hand over the public servant position or leadership back to the Indonesian government. And this is to show that this is the way it has to go. It is the will of the people that has to be demonstrated. Baik, yang terakhir menjelang perayaan HUT kemerdekaan yang ke-25 bagi kolonial Indonesia, kami atas nama rakyat Papua menyampaikan pesan-pesan politik kepada pemerintah Jokowi dan Kabinet Indonesia dari DPR RI, DPD dan juga MPR RI untuk dapat menerima pesan rakyat Papua Barat di saat ini. And finally, we would like to pass this message regarding the celebration of Indonesian independence, which is taking place on the 17th of August. And this is a message to the President of Jokowi and also the Parliament. And this is regarding the message regarding the celebration of Indonesian independence. Berdasarkan realitas sejarah dan penindasan di mana rakyat Papua kami merasakan sangat kejam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas nama pembangunan, atas nama otonomi khusus, atas nama kekayaan, yang dimana kami merasakan bahwa kami ingin mengajukan satu pertanyaan kunci kepada pemerintah Jokowi, bahwa apakah pemerintah Jokowi sebagai sebuah negara Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun, apakah pemerintah Indonesia mengerti dan menyadari bahwa dasar negara pemerintah Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apakah Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun ini mampu melaksanakan undang-undang bahwa hak untuk bangsa Papua merdeka ini dapat dilaksanakan atau tidak? So, based on the history of Indonesian government and also the ruling of Indonesian government in West Papua to reach the age of 70 years of age, as the president of Indonesia is, or the government of Indonesia, the Republic of Indonesia, is mature enough to realize that its government going against its own national constitution, which is in the preamble of Indonesian government, which is the rights of self-determination, of independence. It is in the preamble of Indonesian government that it is every right of every people of nation. This is the stand, the question that we, as the people of West Papua, are struggling and questioning you, whether you are mature enough, Indonesian government, under the leadership of Jokowi and other member of parliament in the government of Indonesia, realize that 70 years of independence, 70 years of age of independence, whether the country is mature enough to realize that colonization is being practiced towards the Papuan people, that we are suffering as a victim of the occupation of this
mature nation with the age of 75 years of age. Kami melihat bahwa di dalam Undang-Undang 45 dan juga Pancasila yang menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak melihat Indonesia mampu melaksanakan isi yang ada di dalam Alkitab bahkan juga Al-Quran. Indonesia menyatakan bahwa sebagai negara yang mengakui 5 agama, tetapi Indonesia sendiri kami melihat tidak mampu melaksanakan apa isi yang ada di dalam Al-Quran bahkan juga Alkitab. Maka itu kami memberikan pesan bahwa 75 tahun Indonesia sudah merdeka dan juga memiliki agama, tetapi Indonesia masih belum merdeka secara demokratik, secara agama. Oleh sebab itu, kami rakyat bangsa Papua merasa bahwa cukup sampai di sini kami dengan Indonesia. Kami malas dapat bunuh lagi, kami malas dijajah lagi, kami malas dicuri semua hasil kekayaan kami. Dan Jokowi, pemerintah Jakarta mulai berpikir kali ini dalam 75 tahun Anda merdeka, Anda harus mengambil sebuah keputusan politik terhadap nasib bangsa Papua. And therefore, if we look at the history again, Indonesia declared itself as a religious nation, declare on the 5 principles of the so-called Pancasila, and believes in the supreme God. Being a mature nation with the age of 75 years of age, there should be a realization that we cannot trust, we can no longer getting along and living in the system under undemocratic treatment of the people of West Papua. We can no longer see the treatment of the Papuan people, and so far we have been suffering. So being a religious nation, the time has come. The time has come for the government of Jokowi, under the leadership of Jokowi, that it is time to say goodbye by the people of West Papua to the Republic of Indonesia. And that is the best way for the Indonesian government to be respected by the international community, including the people of West Papua. Akhir daripada muatan statement yang cukup kuat yang ada pada kami organisasi Papua Merdeka, kami sudah memberikan opsi yang terbaik pada 2019 kepada pemerintah Indonesia bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua yang punya legitimasi dan eksistensi terhadap perjuangan bangsa Papua, OPM telah siap untuk menunggu Indonesia bisa berbicara bersama OPM dalam konteks eksternal negosiasi perundingan internasional, karena masalah Papua bukan masalah Indonesia, bukan masalah Jakarta, bukan masalah domestik, bukan masalah nasional. Masalah Papua adalah masalah internasional di mana PBB harus bertanggung jawab, Indonesia harus bertanggung jawab, duduk bersama rakyat Papua untuk menyelesaikan konflik politik yang berkepanjangan ini. And that is the message we would like to pass on to the government of Indonesia. Externally, we believe that the struggle of the people of West Papua, it is not a domestic issue between Indonesia and the people of Papua, but the Free Papua movement since 1969, under the Act of Choice, we have come up that the Free Papua movement has made it very clear that our struggle has come to a point where Indonesia should sit together with West Papuan people, a Free Papua movement, and the people of Papua to bring the issue back to an international issue. United Nations should be part of the responsibility to look back at what happened to the people of West Papua that we have been suffering through, to fight back, to regain our identity and the nation and our land.
pesan moral terakhir kepada rakyat Papua bahwa berdasarkan realitas penjajahan yang begitu lama, 60 tahun, dengan penuh hormat kepada rakyat Papua, kami dari organisasi Perjuangan Bangsa Papua, OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami menyampaikan hormat kepada rakyat Papua yang bisa teguh menjalani semua penindasan oleh kolonial bahkan juga kapitalis. Dan pada kesempatan yang dimana kami sedang melihat otonomi khusus sudah ada di depan mata untuk kami sikapi, kemudian New York Agreement kami sudah menyadari, dan yang terakhir bahwa perayaan HUT kemerdekaan negara Papua Barat yang mau negara Indonesia yang mau dilakukan di Papua Barat, kami tahu bahwa di dalam bendera merah putih itu ada darah dan air mata dan pengorbanan rakyat Papua sedang mengalir. Kali ini secara resmi organisasi Papua Merdeka kami menghimbau, dan juga TPN kami menghimbau kepada rakyat Papua bahwa rakyat Papua secara solid, secara bersama kami harus membuktikan kepada Indonesia secara damai bahwa kami tidak akan pernah terlibat dalam upacara perayaan 17 sebagai hari kemerdekaan kolonial Indonesia, sampai dengan Indonesia harus menjawab aspirasi rakyat Papua secara demokrasi untuk melepaskan kemerdekaan bagi bangsa Papua. Through the long struggling of the people of West Papua, we pass the message by the people of West Papua to the colonial government of Indonesia that we do not want any longer that the Indonesian government repeat and has been repeating the colonization and the suffering of the people of West Papua. And therefore, through what we have learned from New York Agreement, that there is no West Papuan involved on it. And we consider that the occupation of Indonesia today, from the beginning until today, we have never been part of it. And therefore, we consider it as illegal. So formally, regarding the Indonesian red and white, red symbolizing the blood of the people, we have been suffering. Indonesia has committed crime against us. So much blood poured in the land of West Papua. And regarding your independence, which is the 17th of August tomorrow, to remind you formally that we ask the people of West Papua peacefully reject to participate on the celebration, which is tomorrow. This is an aspiration, a peaceful aspiration that we demand to the people of West Papua not to participate on this celebration tomorrow. Rakyat Papua harus tahu bahwa kita adalah sebuah bangsa. Bangsa Papua punya sejarah yang jelas. Kita sudah pernah merdeka secara de facto dan secara de jure. Itulah sebabnya Papua harus mengimplementasi diri kita dimanapun kita berada, bahwa kita harus sebagai rakyat yang sudah sebagai sebuah bangsa. Secara kita jelas, kita sudah pernah merdeka, tuntutan diri dengan kolonial Indonesia, dan setelah kami menolak Otsus, OPM satu tuntutan, yaitu mengembalikan masalah Papua kembali ke dekolonisasi PBB, ke Dewan atau Komite Perwalian Trusteeship untuk berbicara kembali masalah Papua dan mengembalikan kedaulatan bangsa Papua kembali ke tangan orang Papua sendiri. Untuk itu, sekali lagi yang terakhir, kami kepada rakyat Papua tetap kuat bersama Tuhan, bersama kebenaran sejarah bangsa Papua, kita akan pasti menang. Merdeka. So finally,
as an aspiration by the people of West Papua, we demand and we remind the people of West Papua inside the country, wherever you are, that we have been free once and we have been recognized as a nation, de jure or de facto. And that has to be practiced in our act towards the government of Indonesia. And we are looking forward through a peaceful process, and that should be recognized and realized by the Indonesian government. And the issue of West Papua should be returned to a decolonization process through what we call a trusteeship. And this is what we have been through, struggling. We have been through a history that we are a people, we are a nation, and it should be recognized by the Indonesian government and international community. Merdeka. 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 Terima kasih. Mungkin dari saya sampai di situ, mungkin ada penambahan dari Kakak Heng. Dan kami kasih kembali waktu. Terima kasih moderator. Terima kasih Kakak Heng. Terima kasih Nona Leoni. Terima kasih Bapak Chairman yang begitu semangat berapi-api, didukung oleh Saudari Leoni yang selalu tidak pernah capek untuk menolong, karena itu bagian dari perjuangan. Dari penampilan yang sebelumnya, sejarah yang selalu berapi-api disampaikan oleh Saudara Ketua OPM, Saudara Jeffery Bomanak, yang perlu ditekankan di sini bahwa bagi saya, that is my personal message, that at the moment, if you look through the webinar run by the religious leaders in Papua and also the youth in Papua, that the challenge of special autonomy is very clear. It's very clear. If you look at Wambrau and others, including our Reverend what's his name? Sorry, I'm very bad at names. Yoman, that history is wrong. History is wrong, and therefore we have to look back. We have to look back that if special autonomy is successful, if we look at every details, only even the governor of Papua, Mr. Lucas Enembe, make it very clear. Only one article out of the whole program, which is only form the so-called MRP, but the rest of it failed totally. So what else could be expected? And even an Enembe requested that there should be an international body to review the special autonomy. Unfortunately, special autonomy is not an international package, but it is only a local package. So Indonesia can do that. So di dalam pemerintah, di dalam negeri saja, jangankan kita yang berada di luar negeri mengatakan gagal, tetapi seorang pemimpin seperti Lucas Enembe, gubernur, dan adalah warga Indonesia, menyatakan bahwa paket spesial otonomi itu sudah gagal, yang hanya dilakukan dari seluruh kebijakan Otsus itu hanya satu paket saja yang disinggung, yaitu MRP. Itu saja. Tapi mereka pikir love can buy with money.
money is not everything. Mereka berpikir bahwa memang mereka menganggap bahwa kita monyet, jadi mereka hanya kasih gula-gula dengan pisang. Itu yang membuat Indonesia gagal. Dan masih mau mengajak kita sebagai binatang untuk menerima lagi pisang masak. Jadi otonomi itu seperti a rotten ripe banana. Jadi itu pisang busuk yang mau diberikan kepada kita karena sejak tanggal 15, exactly on 15 or 16 August last year, 1 tahun, itu kita masih dianggap sebagai monyet. Dan monyet-monyet ini mau dianggap untuk menerima pisang busuk. Otsus itu pisang busuk. Uang sampah yang dikasih dari orang-orang Amugme dan juga hutan yang ditebang di Papua itu. Itu. Jadi kita masih dianggap ada rasisme. Jadi kenapa kita juga menolak? There is a reject special autonomy to there is racism. Recently we talk about Black Lives Matter. Indonesia never learned. The white man in America and the rest of the world never learn about slavery. Kita di Papua juga, Indonesia tidak never learn. Indonesia belum pernah belajar dari kesalahan yang mereka lakukan di East Timor karena mereka menganggap orang Papua itu monyet. And discrimination is part of the rejection of special autonomy. Freeport itu kalau disinggung, Freeport itu seperti kacang. Jadi kulit kasar, the skin of the nut is received by the Indonesian government. Itu kulit yang halus di dalam, itu diterima oleh buru-buru internasional seperti Australia yang lain. Yang terima kacang itu adalah Amerika dan juga Jepang dan negara lain. Jadi kita ini monyet ikut dengan Indonesia termasuk monyet juga menerima itu kulit kasar yang di luar itu. Jadi Indonesia harus sadar. Indonesia should know that Americans, including Australians and the capitalists are making profit out of the land of Papua, but we are the most suffering ones. Jadi itu yang harus disadari. Ada sekian banyak buruh-buruh Indonesia, termasuk buruh Papua yang sekarang tidak dipekerjakan. Jadi inilah, these are the very basic, simple, basic rights yang kita harus bicarakan. Orang Indonesia, rakyat Indonesia harus sadar bahwa pemerintah Indonesia adalah boneka dari Amerika. Boneka dari Amerika yang datang mencuri kekayaan, termasuk boneka dari Australia. Sekarang ada perang antara Amerika dengan Cina Selatan. Itu karena mereka tidak mau kehilangan wilayah ini. Nah, these are a very close issue that we have to talk about. Jadi jangan rakyat Indonesia harus mendukung perjuangan dari rakyat Papua bahwa suatu ketika kita harus merdeka seperti penjajahan yang dilakukan di East Timor dan kita membangun hubungan yang lebih baik lagi dan kita mengatakan jangan kepada Amerika. Bila perlu kita mengundang bangsa lain yang netral. Dan seperti Cina sekarang, kita mengundang Cina untuk datang menolong. Cina menolong Vanuatu, Papua New Guinea dan negara lain. Amerika dengan Australia sekarang takut. Nah, we can be friends with anybody, termasuk Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus mendukung kita. Amin, amin. Hormat. Bagaimana kita dengar satu lagu kah? Silakan. Oh ya, terima kasih. Kita dengar satu lagu dulu. Oke, baik. Sebelum kita bikin terakhir ya. Iya, oke. Kita dengar satu lagu. Hang on. Lagunya di mana ya? Ya, we listen to one song first, and then we'll come back. Terhampar luas nan indah,
tempat saya dan kau bermain bersama cendrawasih di pulau yang biru dan pulau yang mempesona, tempat ikan-ikan dong hidup dan bermain. Siapa lagi yang akan jaga? Siapa lagi yang akan lihat ini tongku tanah? Kalau bukan saya dan kau yang jaga, siapa lagi yang akan jaga? Siapa lagi yang akan lihat ini tongku tanah? Kalau bukan saya dan kau yang jaga, nanti rusak. Debu alam yang hijau yang dihampar luas nan indah, tempat dan flora fauna hidup. Tapi sapu hutan mulai hilang, dibakar, ditebang, dihancurkan. Siapa lagi yang akan jaga? Siapa lagi yang akan lihat ini tongku tanah? Kalau bukan saya dan kau yang jaga, siapa lagi yang akan jaga? Siapa lagi yang akan lihat ini tongku tanah? Kalau bukan saya dan kau yang jaga, nanti rusak, nanti rusak. Jangan sampai burung surga deh pergi, mari torang jaga. Hormat. Jadi ya mungkin ada komentar yang terakhir, baru kita bisa mungkin selesai. Jeffrey, you wanna make last comment, or Leonie, and then maybe we can finish up from here. Last comment or appeal to our people inside West Papua. Yes, thank you very much. Terima kasih banyak semua penjelasan dari Ketua Bomanak sangat jelas tentang soal khusus yang menjadi bagian dari konspirasi internasional sebenarnya. So I'm thanking basically the Chairman Bomanak in relation to all the explanation that were given regarding the special autonomy package, which is basically part of an international conspiracy which has started since the 60s. West Papua was on its way to becoming a state, a government with its own parliament, with its own national attributes, and it was stopped right there by this international conspiracy, which started with the New York Agreement. All of it can be seen and explained more in details in a video that was released today by the chairman. We're going to try to have the translation of that video as soon as possible. It's a video that lasts 57 minutes, so it's taking a bit of time to translate.
But it is very important that the people of West Papua are made aware of the bigger picture. It's not just about my village getting money from someplace in Jakarta out there, and I'm happy with it, and I will go on, and I will maybe get my kids to school. No. This is about West Papua, which has been funding Indonesia for the past 50 years. We have been funding the development of the entirety of Indonesia. So how dare they tell us that they are funding our development and that they need to develop us? We have been doing that for the country itself, for Jakarta, which was developed on money that came from the Freeport mine. So all of this is also explained on that video that was issued today, and which will have its translation as soon as possible. Our friends who do not speak Malay will be able to understand the intricacies of this international conspiracy in the way that the West Papuans will also be able to understand the intricacies of it. And the West Papuan people, I think, feel more empowered now that they know what their position is. Their position is not that of some part of Indonesia which is poor and which one day might become, developed. No, this is a rich nation, a rich country, which is going to stand on its own 2 feet, and which is going to carry the rest of Melanesia with it. Papua New Guinea, together with Kanaki, together with Fiji, together with the Solomon Islands, together with Vanuatu. West Papua will be part of that region, or is already part of that region, but it will be part again, and it will make Melanesia prosperous, but only if West Papua is free. So thanks again, and we can hopefully at some stage share that link of the translation of the video that was made, which explains all these elements, and which explain also the reason why special autonomy is not something that is developing West Papua. Special autonomy is basically there to make sure the money is channeled back through to Jakarta to develop Indonesia and Jakarta, and the wallets of the rich people and the elites of Indonesia, of Jakarta, and the elites in the United States of America, and the elites in Australia, the elites in the Netherlands, the elites in Europe. The money is not coming to us, it's coming to them. They are poor beggars, and we are not. So thank you very much. Yeah, thank you. Hopefully we can get that video translated into English as soon as possible, and then we can put it out maybe through another video conference. But maybe we just play the video and let the people listen to it. So hopefully as soon as we get that video translated, it's three videos, but we've joined them together, and then we will get it translated, and then we'll maybe tomorrow, sometimes next week, we'll play it so that the people, especially our international audience and people back home in West Papua, can read it and really understand that we are a nation, a people. We're a nation, and we're not really part of Indonesia and to be kicked around like that. So we do have a rights. We are a nation of our own, and we are really an independent nation, and Indonesia really needs to respect our rights as a people. So hopefully we'll get that video out maybe sometimes this week, and then we'll just probably have another teleconference, but it's basically we'll just play the video, and because everything is just there, so we just want the people back inside West Papua to listen to it. Yeah, thank you. Silakan, Brother Jeffery. Baik, terima kasih. Mungkin semua sudah kita bicara, tapi saya ingin tambah satu hal untuk pesan untuk para
para pemimpin-pemimpin Indonesia, para pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta dari Indonesia, yaitu dari mereka generasi yang saat ini sedang menikmati kemerdekaan, generasi yang pernah berjuang untuk Indonesia merdeka itu dari Soekarno, kemudian Bung Hatta, kemudian ada Malik, kemudian ada beberapa generasi Indonesia yang pernah berjuang sampai dengan membuat sampai Indonesia merdeka. Dan sekarang ini generasi yang sekarang seperti termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Megawati, kemudian termasuk sekarang ini Pak Jokowi, untuk mungkin harus ada pesan dari saya, dari kami bangsa Papua, bahwa kalian ini belum pernah berjuang untuk merasakan penderitaan pejuang-pejuang Indonesia saat itu. Dan pejuang Indonesia saat itu seperti Bung Hatta pernah menyatakan dalam sidang BPU PKI bahwa dia pernah menyatakan bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai dengan Ambonia, tidak termasuk Papua. Ini sebuah pernyataan dalam alam kesadaran pendiri atau pejuang Indonesia yang pernah mereka berjuang untuk Indonesia merdeka secara tanpa internasional konspirasi, ya. Yang pernah terlibat dalam internasional konspirasi itu hanya Soekarno. Jadi Bung Hatta pernah menyatakan bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai dengan Ambon, tidak termasuk Papua, karena dia bilang sudah jelas bahwa Papua mereka orang lain. Mereka itu bangsa, mereka itu ras Melanesia, mereka dari Pasifik Selatan, dan biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Ini pesan yang terbaik untuk Jokowi dan juga semua anggota-anggota DPR, MPR yang ada di Jakarta harus berpikir bahwa pendiri negara dan pejuang Indonesia itu sudah menyadari bahwa Papua itu bukan bagian daripada Indonesia. Jadi ketika Anda menjajah terus Papua Barat, Anda harus tahu bahwa penjajahan itu tidak akan pernah akan ada terus sampai dunia kiamat. Sudah pasti Papua akan merdeka, dan Anda sedang menjajah Papua Barat itu bangsa yang punya adat. Kami orang yang punya adat. Kami tidak akan pernah melupakan satu orang yang mati. Kami akan menghitung sampai dengan kami akan kejar Anda. Kalau Indonesia masih ada setelah Papua merdeka, Indonesia masih ada, baik. Tapi kalau Indonesia ketika Papua merdeka dan karena Indonesia tidak ada uang, kami tahu bahwa Indonesia negara miskin dan kami tahu akan bubar. Jadi pesan pendiri negara Indonesia ini harus dicatat baik oleh Jokowi dan semua kabinet yang ada saat ini. Pesan kedua, bahwa Soekarno pernah menyatakan dengan kesadaran bahwa bubarkan negara boneka. Dalam alam kesadaran, karena Soekarno sendiri pernah ada dalam kontrak Freeport, Soekarno sendiri pernah ada dalam New York Agreement, dalam kesepakatan rahasia. Jadi dengan kesadaran Soekarno sudah menyatakan bahwa negara, bubarkan negara. Itu Soekarno tahu saja bahwa Papua Barat sudah negara. Kemudian kata boneka yang Soekarno bicara itu hanya sekedar emosional, ambisi untuk merebut Papua Barat, dan Soekarno bisa bicara itu. Dan ini pesan dari kami kepada pemerintah Indonesia untuk mengerti kedua hal itu, bahwa penjajahan tidak akan pernah akan ada sampai dunia kiamat. Papua akan pasti merdeka dan Indonesia harus berpikir baik mulai saat ini. Terima kasih. Itu mungkin terakhir. Leonie, you want to translate that? Leonie? Yeah. The one last message that the Chairman Bomanak wants to convey to the Indonesian leaders in Jakarta, who will be celebrating tomorrow. He wants to convey to them, all these leaders in Jakarta who are enjoying this independence that is 70 years old of Indonesia. They are enjoying the fruits of a struggle that they themselves have never known.
They are enjoying the fruit of a struggle that was fought by people like Sukarno, like Hatta, like Adam Malik. And those people were the ones who made it possible. They're the ones who fought, they made it possible, they shed blood so that Indonesia would become independent. This next generation of leaders, which include Megawati, SBY, and the present president of Indonesia, Jokowi, you never fought for your independence. You never experienced what it was. But you must have read in your history books that some of the founding fathers of Indonesia had already recognized that West Papua was not part of Indonesia. You must have read that one of the founding fathers of the Indonesian Republic, Hatta, already said that Indonesia was from Sabang to Amboina and not to Merauke or West Papua. No, he said the West Papuans, he already recognized the West Papuan as a different people, a different nation. He recognized that they were going to decide for themselves. He recognized that they would probably not want to be part of the Indonesian Republic. So one of the founding fathers of Indonesia had already recognized the West Papuans as a separate entity. And that is something that the Indonesian government, the Indonesian leaders of today need to remember, that if they continue what they are doing now, they are going against a vision that had already been in place by one of the founding fathers, by most of them actually. The one who went against or who didn't share perhaps that vision was Sukarno, who was part of that international conspiracy against the people of West Papua. Sukarno himself was part of that conspiracy, but it needs to be made known to the Indonesian government and those on power today that colonialism will not exist until forever. Colonialism will end at some stage. Papua will be free. We are a people with our own customs and with our own laws. We do not forget. So when Indonesia has eventually had to let go, we will remember everything that has been done to us. So it is time for Indonesia to think back and to reconcile itself with its past, but also to take into account its history and the history of its founding fathers. The founding father of Indonesia that did not recognize that West Papua was a separate entity is Sukarno. But this is wrong, of course, because he himself spoke of the puppet state, negara boneka. The very fact that he uttered those words meant that he was talking about a puppet state, a state he himself recognized that there was a state there. He knew that the people of West Papua were different, that the people of West Papua had their own entity, that they were going towards their own state. He used the word boneka, which is the word for puppet, in an emotional way. He wanted to take what he called Irian Barat. He wanted to take that because he was in an emotional state where he was impressed by this international conspiracy that was going on and by the role that was played and the influence that was played by the Westerners that were there. So all of this was emotional, and the rest of the founding fathers of Indonesia knew that West Papua was not part of Indonesia. So it needs the Indonesian leadership of today needs to reflect on that. Tomorrow is a good day to reflect on that. When you're independent for 75 years, it's a good time to reflect and to think back about what your founding fathers actually meant for Indonesia to be. That was the message directed to the Indonesian leaders of today, so that they think hard about what
those people fought for when they fought for independence. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk menutup atas nama seluruh pemimpin-pemimpin organisasi Papua Merdeka. Mungkin Tuan moderator bisa dengar kah? Ya, jadi terakhir mau saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Papua Barat yang sedang menonton dan seluruh pendukung-pendukung perjuangan bangsa Papua, dan terlebih khusus sekali kawan-kawan pro demokrasi Jakarta. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan pro demokrasi Jakarta yang biasa dapat pukul dari polisi Indonesia, tetapi Anda masih terus konsisten menyatakan membawa aspirasi rakyat Papua. Itu terima kasih banyak, dan atas nama organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada kawan-kawan Timur Leste. Terima kasih kepada CNRC, di mana pernah rakyat Timur Leste Anda merasakan tekanan dan kolonialis Indonesia. Kami masih terus merasakan apa yang pernah Anda rasakan, dan kami yakin bahwa tidak lama lagi Papua Barat akan kas tinggal Indonesia sama seperti Timur Leste, dan itu pasti akan terjadi. Atas nama seluruh rakyat Papua Barat, kami juga baru dapat text message bahwa pasukan TPN dari hutan, mereka juga ada menyaksikan sekarang siaran langsung ini, dan kami menyampaikan kepada seluruh pasukan TPN yang ada di garda depan perjuangan bangsa Papua, tetap kuat karena kita pasti menang. Kami yakin bahwa perjuangan kami adalah perjuangan atas dasar kebenaran. Apapun resiko dan apapun tantangannya, tetap kita akan menyelesaikan cita-cita luhur bangsa Papua. Jadi tetap konsisten, jangan pernah mundur selangkah pun. Apapun yang terjadi tantangan ini itu jangan pandang bulu. Ada orang Papua yang mengkhianati perjuangan dalam menerima otonomi khusus dan segala macam, tetap kita akan sapu rata. Dan itu pesan akhir. Seluruh organisasi 37 organisasi sipil rakyat Papua Barat yang ada di dalam, tetap konsisten, tetap eksis bahwa OPM ada di belakang sampai kita harus menolak otonomi khusus. Tuhan memberkati. Saya pikir itu saja. Cukup. Leon, you want to translate the last part, and then we'll conclude it. Sure. Yes. Yeah. I think Leon, you want to translate the last part, and then we'll conclude. Yes. The message. The last message was the message of thanks on behalf of the OPM. The message of thanks to the people of West Papua who are watching, but also to the Indonesian people, the pro-democracy movement, who are there also fighting for our rights together with us. We know you are being hit, you are being beaten, you are suffering because of the commitment that you made. But we thank you for your support and the fact that you are so consistent. With always supporting the struggle for the respect of the right to self-determination of the people of West Papua. On behalf of the OPM and the West Papua National Liberation Army, the TPNPB, we also thank our friends from Timor-Leste
At the time, the CNRT, who was also our friends, the people of Timor-Leste, who also experienced the same torture, the same pain, the same pressure and oppression by the Indonesian colonizers. They were able to break free, and soon the same will happen to us. We will break free, and we will feel that same freedom. Chairman Bomanak also was receiving some messages from the National Liberation Army commanders who are at the front line, who were conveying that they were also watching this particular, they were following this particular conference. So their greetings, they were bringing their greetings, and he was greeting back and saying that no matter what happens, we will, no matter what risks need to be taken, we will fight. We will never surrender in order to realize the aspiration of the people of West Papua. We will never give up, no matter what happens. He also conveyed his solidarity, full solidarity, to the more than, I think, 43 organizations in West Papua that are supporting a petition in order to reject the special autonomy. The OPM and the TPN-PB are with the civil society of West Papua in the rejection of this law, which is part of the international conspiracy. So those were some closing words of thanks to all those who are supporting us. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih, Leonie, and I think maybe we'll conclude. We'll finish it off here, and thank you once again, all our audience all our friends and our supporters for tuning in tonight to listen to this teleconference. And also a reminder to people back in West Papua, tomorrow is Indonesia's Independence Day. We would like you to not to participate because really it is Indonesia's Independence Day. It's not for the West Papuan people. So yes, so we will finish it over here, and I want to thank our panel, Leonie in Holland, Chairman Jeffery Bomanak, and also Uncle Hank for making your time available to be part of this program. So we'll finish it over here, and I'm going to play us a song, and then we'll finish it up from here. All right, just a minute. I'll just... Hormat. All right, we'll finish it up from here. Okay, good night. Selamat malam. Hormat. Terima kasih. Okay. Thank you, everyone. We'll finish it off from here. Let me see if I can get this video running. Terima kasih. All right. Cendrawasih, burung yang kupuja, terdapat di seluruh tanah Papua. Indah parasnya, cantik warnanya, melambangkan bumi Papua. Cendrawasih, burung yang ku bangga, terpencar di seluruh tanah Papua. Namun
Okay. Selamat malam, West Papua. Just finish it off. Thank you, everyone, for being with us tonight. And we're just going to end.